اچھا اب یہ بتائیے 40 حدیثوں میں سے کیا کون ہے جس کو 40 حدیثیں پوری یاد ہیں؟ جی 40 حدیثیں کس کو یاد ہیں؟ نہیں ایک تو نہیں یاد ہے، منع کر دو نہیں یاد. جی مفتی آپ مجھے تو 20 یاد ہے. 20 یاد ہیں؟ چلو 10 حدیثیں سناؤ مجھے آپ. 20 یاد. ہاں جی سنا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 2 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے. حدیث نمبر 3 حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشمیت العاطش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے 5 حق. نمبر 1 سلام کرنا سلام کرنا. نمبر 2 ٹھیک سلام کا جواب دینا. نمبر 2 رک جاؤ. مسلمان پر مسلمان کے 5 حق. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 مریض کی مزاج پرسی کرنا. نمبر 3 اس کے جنازے میں شریک ہونا. نمبر 4 اس کی دعوت قبول کرنا. نمبر 5 ٹھیک کا جواب دینا، یعنی کوئی الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا. حدیث نمبر 4 لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. چلو بس کرو. حدیث اچھا اور کس کو یاد ہے حدیثیں؟ اور بتاؤ اور کس کو کتنی یاد ہے؟ مفتی صاحب مجھے 10 یاد ہے. بتائیے 10 یاد ہیں، کیوں نہیں یاد باقی کی؟ اور کس کو یاد ہے؟ ارے مفتی بولو صاحب بھائی. مجھے بھی 10 یاد ہے. 10 یاد ہیں. اچھا اور ارے بتاؤ اور کوئی بولو کس کو یاد ہے؟ 5 کس کو یاد ہیں؟ بول ہی نہیں رہا ہے، بتائیے. مفتی صاحب میں اور بھی یاد کر لیتی پر میری امی کی طبیعت سدھرنے میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے. پڑھنے میں بھی دل کم لگتا ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے. ارے کوئی اور تو بتاؤ کتنی یاد ہیں. پتہ نہیں اور کیا دوسری نمبر میں کلاس کتنے سبق ہو گئے تھے آپ لوگوں کے؟ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو، سب ختم انٹرسٹ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا. 10ویں ہو گئے تھے. مفتی عرفان صاحب نے کتنے 10ویں سبق کلاس چل رہی تھی ہماری سبق کی. ہیں؟ کلاس 10 چل رہی تھی مفتی عرفان صاحب کی. کلاس 10 چل رہی تھی. 10ویں سبق میں کیا پڑھایا گیا تھا آپ لوگوں کو بتائیے؟ انہوں نے پڑھایا تھا نفاس کے بارے میں، مطلب حمل سے متعلق باتیں بتائی تھی، نفاس کے بارے میں، حیض کے بارے میں. اور میں نے یاد نہیں کر پایا پر اندازے سے جو میں نے اور کوئی لکھا ہے بتا وہ دو، بتا رہی اور ہوں، بتا دو. کیونکہ وہ طبیعت کی وجہ سے صرف لکھ ہی بتائیے سکتی ہوں باقی میں. سب سو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. میری بھی 10-15 دن سے طبیعت خراب تھی تو کلاس اٹینڈ ہوئی نہیں. اس سے ہیں؟ پہلے کی ہوئی ہے بس. 10-15 دن سے طبیعت خراب چل رہی تھی ارے اس جن لیے کو نہیں اٹینڈ کر پائی وہ بتا کلاس. دیں، جن کو پتا ہے وہ بتا دیں. مفتی صاحب نفاس کے بارے میں بتا رہے تھے اور پھر حیض اور نفاس کے متعلق احکام بتا رہے تھے وہ مفتی صاحب دوسرے.
लास्ट सबक में खाना खाने के बाद की दुआ बताएं। बस। मौजू पर मजा करने का तरीका बताता है। और बताओ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों को कितना याद रहता है। पर तो याद है माशाल्लाह। चलो अच्छा, वुजू गुस्ल सब हो गया ना? वुजू के फर्ज हो गए, गुस्ल के फर्ज हो गए, सब कुछ हो गए ना? जी। हाँ, आज नमाज के और नहीं हुए ना? नमाज के अरकान तयम्मुम भी हो गई। नहीं हुई। जी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं याद रहता तुम लोगों को, बस वैसे ही आके बस आप लोग बैठ जाती हो और ज्वाइन हो जाती हो। 1,000 रुपये मुफ्ती साहब ने ले लिए हैं, अब क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगी क्योंकि भैया 1,000 रुपये वसूल करना है, वरना 1,000 रुपये हमारे चले जाएंगे। ये सारी चीजें ज़हन में रखते हुए आती हो कि चलो बस 1,000 रुपये तो वसूल करना है। ये नहीं सोच के क्लास ज्वाइन करती कि हमें कुछ सीखना है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नमाज के अरकान। देखो, रुक्न ये सिंगुलर है और अरकान ये प्लूरल है। जब हम रुक्न कहते हैं तो एक, यानी रुक्न फर्ज एक ही है। अब अपने माइक ऑफ कर लो, ये खटर पटर की आवाजें, न जाने क्या क्या होता रहता है तुम लोगों के घरों में, समझ नहीं आता मेरे। और होता तो सबके घर में, हमारे घर में भी खटर पटर चली रही होगी, लेकिन ऐसी जगह हम आके आपको पढ़ाते हैं जहाँ ये खटर पटर आए ना। आप लोग पता नहीं, मैंने बोला है बाथरूम में जाके चले जाओ, लॉक लगा लो, वहां आराम से पढ़ो सुकून से। ऊपर छत पे चली जाओ, कोई ऐसे रूम में चली जाओ जहाँ कबाड़ा भरा हुआ हो, जहाँ सिर्फ खटर पटर की आवाज ना हो बल्कि आपकी आवाज हो क्लास की। कोई सुनवाई नहीं होती मेरी बातों की। तो रुक्न जो है ये सिंगुलर है, अरकान ये प्लूरल है। फर्ज ये सिंगुलर है और फराइज ये प्लूरल है। रुक्न और फर्ज ये सिनोनियम है, यानी इन दोनों का एक ही मतलब बनता है। तो नमाज के अरकान किसको कहते हैं? अरकान, नमाज के अरकान उनको कहते हैं जो नमाज के अंदर फर्ज होते हैं। देखो, एक तो होता है नमाज की शर्तें, है ना, और एक होता है नमाज के फर्ज। ठीक है, नमाज शर्तें कहते हैं नमाज से बाहर, यानी नमाज में एंट्री के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको कहा जाता है नमाज की शर्तें। और नमाज के अंदर एंटर होने के बाद जिन चीजों का करना जरूरी है उनको कहा जाता है नमाज के फर्ज। तो सबसे पहले हम नमाज की शर्तें आप लोगों को बता देते हैं। नमाज पढ़ने से पहले जिन चीजों की जरूरत होती है उनको नमाज की शर्तें कहा जाता है। यानी ये 7 नमाज की जो शर्तें हैं ना, वो नमाज की 7 शर्तें होती हैं। ये 7 शर्तें जब पाई जाएंगी तभी आप नमाज के अंदर एंटर हो सकती हो। अगर ये 7 शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो आप नमाज के अंदर एंटर नहीं हो सकती हो। इसीलिए इसको कहा जाता है नमाज की शर्तें। शर्तें जो नमाज से बाहर की चीजें होती हैं। ठीक है, अब आइए, नमाज की शर्तें कितनी हैं? तो नमाज की जो शर्तें हैं वो हैं 7। ठीक है, तो शर्तों में और फर्जों में डिफरेंस आपको समझ आ गया? कहते हैं भैया इस क्लास में बैठने के लिए शर्त है ड्रेस, क्लास में बैठने के लिए शर्त है जूते मोजे, क्लास में बैठने के लिए जरूरी है एडमिशन, यानी क्लास में आप तभी बैठ सकते हो जब ये चीजें पाई जाएंगी। तो इसी तरह से नमाज के जो फर्ज होते हैं, तो नमाज के फर्ज उनको कहा जाता है जो नमाज के अंदर हमें करना है पूरे। और नमाज की शर्तें, यानी नमाज के अंदर एंट्री हमें तभी मिल सकती है, हमारी नमाज तभी शुरू हो सकती है जब हमारी शर्तें क्लियर हो। ठीक है, जिसको आमतौर पर मोटे मोटी लफ्जों में ये कहा जाता है कि जो बाहर की चीजें होती है नमाज की उनको शर्तें कहा जाता है, और जो अंदर की चीजें होती हैं उनको नमाज के फर्ज कहा जाता है। तो नमाज की जो शर्तें हैं वो कितनी हैं? 7 है। अच्छा, 7 शर्तें और 6 फर्ज मिला के बाद लोग कह देते हैं कि नमाज की शर्तें 13 हैं या नमाज के फर्ज 13 हैं। तो नमाज के फर्ज 13 नहीं है, शर्तें 7 हैं और नमाज के फर्ज 6 हैं। तो इस तरह से 13 चीजें टोटल है नमाज के सही होने के लिए। अब वो 7 शर्तें क्या क्या हैं? नंबर 1, बदन का पाक होना, यानी आपका बदन पाक हो। आपका गुस्ल भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका गुस्ल नहीं है, आपका गुस्ल भी होना चाहिए और आपका आपका वुजू भी होना चाहिए। तो वुजू और गुस्ल दोनों का होना जरूरी है। इसको कहा जाता है नमाज की पहली शर्त। नमाज की पहली शर्त क्या हुई?
بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا, یعنی جو کپڑے پہن کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, یہ نماز کی دوسری شرط ہے. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا, جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. جگہ سے مطلب کہ جس جگہ آپ مصلی بچھا رہے ہو تو وہ جگہ, مطلب یہ کہ جس جگہ پر, یعنی اگر آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہو تو مصلی کا پاک ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ زمین پر نماز پڑھ رہی ہو بغیر مصلی کے تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کمرے میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے, اب وہ جگہ ناپاک ہے, لیکن ہم اس کے اوپر مصلی بچھا کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ مصلی آلریڈی پاک ہے. ٹھیک ہے, تو جگہ کا پاک ہونے سے مطلب یہ کہ جس چیز کے اوپر ہم سجدہ کریں گے, جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ چیز پاک ہونا چاہیے. اگر وہ زمین ہے, فرش ہے تو وہ پاک ہو, اگر وہ کپڑا وغیرہ جانماز ہے تو وہ پاک ہونا چاہیے. تو نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. سطر کا چھپانا یہ نماز کے اندر, نمبر 4 سطر کا چھپانا یہ نماز کے اندر چوتھی شرط ہے. سطر کا چھپانا, مردوں کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے یعنی ٹنڈی سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اتنی باڈی کا کور ہونا یہ نماز کے اندر شرط ہے. ٹھیک ہے, اور عورتوں کا سطر کیا ہے, دونوں ہتھیلی, دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ پوری باڈی جو ہے وہ عورتوں کا سطر ہے. تو مردوں کا اور عورتوں کا سطر سمجھ آ گیا. اگر مان لیجیے کسی عورت کا سطر چھپا ہوا نہیں ہے نماز کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مرد کا سطر اگر چھپا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک, اور عورتوں کا جو سطر ہے وہ دونوں ہتھیلی, دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ پوری باڈی سطر ہے, یعنی پوری باڈی کا کور ہونا ضروری ہے. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا, یعنی مان لیجیے ظہر کی نماز آپ پڑھنے جا رہی ہو تو ظہر کی نماز کا وقت ہونا چاہیے. اگر ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا اور آپ نماز پڑھنے جا رہی ہو تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. مان لیجیے کوئی ظہر کی نماز میں اگر عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نماز کی جو شرط ہے وقت کا ہونا وہ نہیں پایا جا رہا ہے. تو 5ویں جو شرط ہے وہ ہے نماز کا وقت ہونا. ٹھیک ہے, اور 6ٹھی جو شرط ہے وہ ہے قبلے کی طرف رخ ہونا, یعنی آپ نماز پڑھ رہی ہو تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نماز کی شرط نہیں پائی گئی. میں ابھی کچھ 1 آدھ مہینے پہلے وہاں گیا ہوا تھا باہ میں, ہے نا, باہ میں گیا ہوا تھا. تو باہ میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ نماز کا وقت ہوا تو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے بولا بھائی مجھے نماز پڑھ لی, مجھے مصلی دو آپ, کیونکہ انہوں نے مجھے بلایا تھا پروگرام میں. تو انہوں نے مجھے مصلی دے دیا. مصلی دینے کے بعد میرے پاس کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک دو لوگ اور تھے وہ بھی میرے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو میں نے مصلی بچھایا اور نارمل جیسے میں اپنے گھر جدھر رک کر کے نماز پڑھتا ہوں وہی میں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی. تو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو قبلے کی طرف رخ ہی غلط کیا ہوا تھا. میں نے کہا ارے وہ میرے مائنڈ سے نکل گیا. پھر میں نے دوبارہ نماز پڑھی. اب یہ دوبارہ نماز کیوں پڑھی؟ کیونکہ قبلے کی طرف رخ میرا ٹھیک نہیں ہوا تھا, اور نماز کے اندر جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ بھی آپ کا ہونا چاہیے. تو 6ٹھی جو شرط ہے وہ ہے قبلے کی طرف رخ ہونا. نمبر 7 نیت کرنا. دیکھو پھر کسی کا مائک آن ہو گیا, بڑا دکھی ہوں میں تو. نمبر 7 جی کوئی بول رہا ہے؟ نمبر 7 نیت کرنا. نیت بھی بہت ضروری ہے بھائی. آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہو یہ نیت آپ کو ہونا چاہیے. ظہر کی نماز پڑھ رہی ہو, فرض پڑھ رہی ہو, نفل پڑھ رہی ہو, کون سی نماز آپ پڑھ رہی ہو یہ بھی پکا ہونا چاہیے. مان لیجیے کسی نے نیت کی ایسے ہی جلدی جلدی اور اس نے یہ نیت کی ہی نہیں کہ کون سی نماز وہ پڑھ رہی ہے, فجر کی پڑھ رہی ہے, ظہر کی پڑھ رہی ہے, بس آ کے نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی. تو 7ویں جو شرط ہے وہ ہے نیت کرنا. دیکھو یہ 7 شرطیں ہو گئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. نماز کے اندر 7 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5
नमाज का वक्त होना, नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। तो ये नमाज की कितनी शर्तें हो गई? नमाज की 7 शर्तें हो गई जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी ये 7 चीजें जब पाई जाएंगी तभी आप नमाज के अंदर एंटर हो सकती हो, वरना आपकी नमाज के अंदर एंट्री नहीं होगी। अब जब आपने ये 7 शर्तें पूरी कर ली, नमाज के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। अब नमाज में एंटर होने के बाद जो 6 चीजों का करना जरूरी है, जिनको नमाज के फर्ज कहा जाता है, वो 6 फर्ज कौन कौन से हैं, अब आइए वो जान लीजिए। ठीक है, बात समझ आ गई? अब नमाज के अंदर 6 फर्ज हैं। नमाज के अंदर जो 6 फर्ज हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, 6 चीजें नमाज के अंदर फर्ज हैं। अव्वल तकबीर तहरीमा कहना। जब हम नियत बांधते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर, है ना, हाथ उठाते हैं। तो ये जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं ये क्या है? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये नमाज के अंदर क्या है? पहला फर्ज है। और तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये नमाज के अंदर शुरू तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते ही अब सारी चीजें हमारे लिए हराम हो जाती हैं। नमाज के अंदर खाना पीना नाजायज, नमाज के अंदर बात करना नाजायज, अब मना है सब। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तकबीर तहरीमा कहा जाता है। बात समझ आ रही है? इसको क्या कहा जाता है? तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो पहला जो फर्ज है वो तकबीर तहरीमा कहना, हाथ उठाना नहीं, बल्कि हाथ उठाते वक्त जो हम अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधते हैं, तो नमाज के अंदर जो ये फर्स्ट टाइम तक अल्लाह अकबर कहा जा रहा है इसको कहा जाता है तकबीर तहरीमा। नंबर 2 क़याम करना, खड़े होना। फर्ज नमाज के अंदर जो दूसरा फर्ज है वो है खड़े होना। कोई अगर फर्ज नमाज जानबूझकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जानबूझकर बैठ के कोई फर्ज नमाज पढ़ रहा है तो ये नमाज उसकी नहीं होगी, क्योंकि फर्ज नमाज के अंदर क़याम करना ये फर्ज है। सुन्नत और नफलें और अगर आप पढ़ रही हो, बैठ के पढ़ती हो, तो सवाब कम हो जाएगा, लेकिन सुन्नत और नफलें हो जाती हैं। लेकिन कोई अगर फर्ज नमाज ही बैठकर पढ़े और जानबूझ के बैठ बस सुस्ती में पढ़ रहा है, खड़े होकर पढ़ सकता है लेकिन सुस्ती में पढ़ रहा है, तो बगैर किसी प्रॉब्लम के जानबूझ के कोई अगर खड़ा नहीं हो रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज के अंदर जो क़याम करना है ये नमाज का दूसरा फर्ज है। ठीक है। नंबर 3 क़िरात करना। क़िरात करना, कुरान शरीफ पढ़ना, सूरह फातिहा और ये सूरत वगैरह, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना, ये क्या है? नमाज का तीसरा फर्ज है। नंबर 4 रुकू करना। रुकू करना ये नमाज का चौथा फर्ज है। 5वां फर्ज दोनों सजदे करना। कोई मान लीजिए एक सजदा भूल जाए या सजदे ना करे तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज के अंदर जो 5वां फर्ज है वो है दोनों सजदे करना। नंबर 6 क़ादा अखीरा में, यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने की मिकदार बैठना। आपने उर्दू की किताबों में ये चीजें पढ़ी होंगी लेकिन आपको समझ नहीं आई होंगी। क़ायदा अखीरा किसको कहा जाता है? आप लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ मैं, नींद आने लगती है, पता नहीं क्या है, इसी बैच को पढ़ाता हूँ जब भी नींद आती है। कोई जादू और तो नहीं करा दिया तुम लोगों ने कि मुफ्ती साहब को नींद आने लगे, मुफ्ती साहब पढ़ाने पाए और जल्दी से क्लास पूरी हो जाए? तो साहब मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 5 बता। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जैसे कि अभी आपने बोला कि आपने कोई जादू तो नहीं कर दिया, मैं खुद परेशान हूँ मुफ्ती साहब। इस बैच में जितनी भी हम लड़कियां हैं ना, सबकी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी चल रही है, हम सब अटके हुए हैं। मैंने बड़ी शौक से ये क्लास ज्वाइन की थी। मोबाइल भी मेरा नहीं है, आप सोच रहे हो, मोबाइल मैंने किसी से लिया है, ऐप किसी से तो सब डाउनलोड बीमार करा, चल बड़ी रही है? परेशानी से कौन कौन ज्वाइन बीमार किया चल रहा है जरा और मैं बताना। पढ़ नहीं, कोई ना तो मैं पूछ तो रहा हूँ। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अरे भैया, और कौन बीमार चल रहा है? उनके लिए दुआ करिए। और कौन चल अब रहा भी है? दवाइयाँ चल रही हूँ। मुफ्ती साहब हम लोगों ने क्लास भी नोट करे, सब कुछ करे, बस थोड़े क्लास 15 दिन के रह गए थे। कुछ दिन से मतलब सब लोग परेशान हैं इस नहीं, बैच में, और आज आप कह मुझे रहे हो ना पूछ कि मुझे भी नींद आने तो लगती मुझे है। पूछने तो दो कम तो से कम, कौन कौन बीमार है, कौन कौन क्लास ज्वाइन करने के बाद बीमार हुआ है, फिर मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। मुफ्ती साहब मेरे बच्चे बीमार हुए हैं अच्छा, और दोनों। और मैं भी, इस वक्त मेरे बच्चे बीमार हो हस्बैंड को गए? फीवर चल रहा है। मैं मुफ्ती बीमार हुई, साहब हमारे यहाँ भी सब है। हुई, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, और? मुफ्ती साहब आफिया कैसी है? हमारे यहाँ भी अच्छा, और?
कौन है? मुफ्ती और साहब कौन बीमार है? ये बताइए आफिया कैसी है? अभी बताऊंगा, पहले मुझे सुनने तो लीजिए कि कौन कौन बीमार चल रहा है। और कौन बीमार है बताओ। मैं नहीं हूँ। देखो पहली बात तो ये मौसम की, ये जो टाइम है ये बीमारियों का है, सर्दी बुखार ये वो अल्लाह अल्लाह दुनिया भर की चीज है। और अगर आप देखो तो ये तो छोटी मोटी सभी को लगी रहती है। फिर सबसे अच्छी बात ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अशद्दुन्नासी बला अल अंबिया सुम्मा अमसल फामसल, कि लोगों में सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया को उठानी पड़ती हैं, और अंबिया के जो जितने करीब होता है उसके ऊपर उतनी ही दिक्कतें और मुश्किलें आती हैं। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम नबी के बहुत करीब हैं। जो जितना नबी के करीब होता है उस पर उतनी मुसीबतें आती हैं। और ये मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि अल्लाह ताला उससे नाराज है, बल्कि ये मुसीबतें उसके ऊपर इसलिए आती हैं ताकि आखिरत में उसका मकाम ऊंचा हो, उसके दुनिया में ही गुनाह माफ हो जाए। तो ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जिंदगी इसी का नाम, जिंदगी इसी को कहते हैं कि मुश्किलें आएंगी, हालात आएंगे। अल्लाह ताला कहता है ना, लाइन शकर तुम लजीदन्नकुम, और इन अल्लाह मअस साबिरीन। ये तमाम कुरान में जो आयतें हैं इसका मतलब ही ये है कि नेमतें मिले तो शुक्र अदा करो, और मुश्किलें आ जाएं तो सब्र करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घबराने की जरूरत हो, मुश्किलें तो आती हैं, ठीक है। और खास तौर पर जब हम दीन पे अमल करते हैं तो दीन पे अमल करने के नतीजे में और मुश्किलें आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाराज है, बल्कि अल्लाह के राजी होने की निशानी ये है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि नबियों पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं, और पैगंबरों में सबसे ज्यादा जो मुश्किलें आई हैं वो मुझे आई हैं। दुनिया में किसी इंसान को इतना नहीं सताया गया, दुनिया में किसी इंसान पर इतनी मुश्किलें नहीं आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जितना मुझ पर हालात आए, जितना मुझ पर मुश्किलें आई। अब आप अंदाजा करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के महबूब थे, लेकिन दुनिया के जितने इंसान अब तक आए हैं उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें, सबसे ज्यादा आजमाइशें, सबसे ज्यादा हालात वो हुजूर के ऊपर आए हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि माशाल्लाह हम नबी के बहुत करीब हो रहे हैं। समझ रही हैं? तो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तबीयतें खराब तो लगी रहती हैं, है ना। अब हमारे यहाँ तो इस संडे को मेहमान आए हुए थे, जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर साहब आए हुए थे, और आफिया की तबीयत खराब हो गई थी। अब आफिया को उल्टी भी हो रही है, 2-3 घंटे तक उसे उल्टियां हुई। मेहमान की मेहमान नवाजी भी चल रही है, आफिया की तबीयत भी खराब चल रही है। इधर मेहमान के हम इकराम भी कर रहे हैं, उधर आफिया की उल्टियां भी साफ कर रहे हैं। तो ये चीजें तो जिंदगी में लगी रहती हैं, है ना। कभी कभी क्या होगा कि बच्चा बीमार हुआ और जो है बहुत बीमार हो गया, बहुत दिन बाद सेहत मिलेगी, तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इन चीजों को छोड़ो। आफिया की तबीयत बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और मैं तो जब से उम्रा करके आया हूँ, कल जब मैं दवा लेकर आया तब मेरे सर के दर्द को थोड़ा आराम मिला। ये तो मैंने मजाक में कह दिया कि मेरे ऊपर आप लोगों ने मुझे जादू करा दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जादू ही समझ बैठो। जादू कोई किसी पे नहीं करा सकता। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि किसी ने आप पर जादू करा दिया या कोई जादू करा सकता है। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा, बल्कि सारी दुनिया की तोपें बंदूकें आपकी तरफ हो जाएं, सारी दुनिया के इंसान आपके दुश्मन बन जाएं, तब भी कोई आपको एक चींटी के बराबर में नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। इसीलिए बिल्कुल अपने माइंड से ये चीजें निकाल दो। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती है, सेहत भी अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बीमारी देने वाला मैं हूँ, सेहत देने वाला मैं हूँ। दवाओं में कोई ताकत नहीं है, डॉक्टर में कोई ताकत नहीं है, किसी मौलाना में कोई ताकत नहीं है, किसी मौलवी में कोई ताकत नहीं है, किसी भी दुनिया के इंसान में कोई ताकत नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके। वो बता सकता है, बाकी उसके बताने में शिफा डालने की जो ताकत है वो अल्लाह की है। अगर अल्लाह की तरफ से शिफा नहीं आएगी तो सारे डॉक्टर मिलके भी आपको शिफा नहीं दे सकते, सारी दुनिया के तावीज वाले भी मिलके आपको शिफा नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखो, ये माइंड में आने ही मत दो। और जब ये चीजें माइंड में कभी आ भी जाए, बीमारी आ गई, जैसे कि अभी 2-3 लोग बीमार चल रहे हैं, तो ये सोचो कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और मेरे मकाम को ऊंचा करने के लिए अल्लाह ताला ने थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम को भेजा है। वरना आप देखो, हजरत कौन थे वो, यूनुस अलैहिस्सलाम, है ना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कैसे हालात आए, है ना। वो कौन से पैगंबर थे जिनके बदन पे फोड़े फुंसी हो गए थे, है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना खतरनाक बुखार आया था, हुजूर के बेटों के बचपन में ही इंतकाल हो गए थे। तो ये सारी चीजें आप देखोगी तो पैगंबरों के ऊपर तो ऐसे हालात आए कि उसका 1% भी हमारे ऊपर नहीं आते।
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو گھبراہٹ, مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو سننے کے بعد آپ کی گھبراہٹ کم ہوئی ہوگی. اب ہم بتا دیتے ہیں, ہم بتا رہے تھے کہ قاعدہ اخیرہ کس کو کہا جاتا ہے. نماز کے اندر 2 قاعدے ہوتے ہیں. ایک تو جب ہم 4 رکعت کی نماز, 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں, اب میں اپنا سبق کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد. 4 رکعت والی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیر, قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. اور 4 آخر میں چوتھی رکعت پہ جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. تو 4 رکعت والی نماز میں اور 3 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں, یعنی 2 مرتبہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. پہلی مرتبہ جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے, اور دوسری مرتبہ جو بیٹھتے ہیں ہم اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. تو قاعدہ اخیرہ میں نماز کے آخر میں جو اتحیات پڑھی جاتی ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. تو جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اتحیات کی مقدار. اردو کی کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا اتحیات کی مقدار. تو اتحیات کی مقدار نماز کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ نماز کا 6واں فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نماز کے 6 فرض ہو گئے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا, نمبر 2 قیام کرنا, نمبر 3 قرات کرنا, نمبر 4 رکوع کرنا, نمبر 5 دونوں سجدے کرنا, نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا. تو نماز کی 7 شرطیں اور نماز کے 6 فرض آپ لوگوں کو یاد ہو جانا چاہیے. اب کوئی چیز آپ کے نہیں سمجھ آئی ہو مجھ سے پوچھیں آپ لوگ. اول وقت پہ نماز پڑھنا کیسا ہے مفتی صاحب؟ جی, اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں. اول وقت سے لے کے آخر وقت تک نماز کا ہی ٹائم رہتا ہے, پڑھ سکتے ہیں. نماز میں قاعدہ کیا ہے نماز؟ مفتی صاحب جو موبائل میں ایپ ہوتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ پڑھ سکتے ہیں نماز؟ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایپ کبھی کبھی کام بھی نہیں کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں اذان ہو جائے, یا آپ اپنی مسجد میں جو کیلنڈر ٹائپ کے ٹنگے ہوتے ہیں اس میں ٹائم جی. پتہ کروا لو. کبھی کبھی مجبوری میں آپ گوگل پہ سرچ کر کے پتہ کر لو, لیکن اس پہ عادت نہیں بنانا چاہیے. اور نارمل وگ اذان ہو جائے تو لگانا نماز کیسا پڑھ لو. ہے؟ یہ جی نقلی چوٹی ڈالنا؟ کیا وگ لگانا یا نقلی چوٹی ڈالنا؟ بگ لگا کے کیا کرو گے, بال اڑ گئے اڑنے, تو کیا بگ بگ کی ٹینشن میں پڑنا. مفتی صاحب نہیں. جی ہیلو, سن رہے مفتی صاحب؟ ہاں ہاں سن رہا ہوں. مجھے نا بہت امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے مفتی صاحب. ایکچولی نا میری بہن ہے نا 5-6 سال سے بہت پریشان ہے. تو یہی مطلب جو آپ بولے نا کہ یہ جادو وغیرہ کوئی کچھ کر دیتا ہے کسی پر وغیرہ وغیرہ, تو میری سسٹر بولی نا کہ آپ مفتی صاحب سے میری کو بات کروا دینا میں نے اور بتا تو پوچھیں دیا ان سے, کوئی کیونکہ وہ کسی پہ بہت کچھ نہیں پریشان ہے کرتا. اور بہت. مفتی صاحب لیکن آپ یہ میرا بہن کو بول دیجیے گا نا مفتی صاحب کہ وہ کیا کرے کیا نہیں کرے, تھوڑا بتا دیجیے گا نا, تو وہ پھر چلو میں آپ کی بتا, باتوں پہ عمل کرے گی. چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے. مفتی صاحب سنیے نا, تو آپ کلاس کے بعد مطلب ہاں آپ کلاس کے 5 منٹ بعد میں وقت دے انشاءاللہ. سکتے ہیں مفتی ٹھیک صاحب؟ ہے ٹھیک ہے, بالکل بالکل. مفتی صاحب کیا عصر کے ٹائم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, نفل نماز پڑھنا منع ہے, مکروہ ہے. ہاں ٹھیک. مفتی صاحب 6 پوائنٹ کیا تھا نماز میں؟ قاعدہ عقیدہ میں بیٹھنا. قاعدہ کیا اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا, یعنی جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا. مفتی صاحب مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے جیسے ان کی ہر جانچ کرا دی, ساری جانچیں نارمل آ رہی سورہ ہیں, بقرہ پڑھیے, پھر بھی سورہ ان کی بقرہ, طبیعت ایسی ہے مطلب سانس رک جاتی ہے, تو ہم سورہ بقرہ پڑھیے. اچھا تو بہت پریشان, اتنا پریشان ہوگا ہم جانے کتنے دن سے, تو امی خود نہیں سو پا رہی ہیں, اور چلو پھر سورہ ہمیں بھی بقرہ مطلب پڑھو, ان کی سانس سورہ رک بقرہ. جاتی ہے نا کھانسی سے, تو ہم لوگوں کی جی وہ تو خیر امی نے شروع کر دی آپ کی بس سننے, انشاءاللہ. تو میں نے تو اسی وجہ سے مطلب ہیلو. مجھے بہت دقت ہو رہی ہے جی کلاس بولیے. وغیرہ یاد کرنے میں. ہیلو, السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے ہسبینڈ نا نیوی میں ہے, تو آج اپنی جو نماز کے فرض میں تو اس میں یہ بتایا نا اپنے قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے, جو نماز کے باہر کی فرائض ہے. تو
जैसे वो पहले चेक करके मुसल्ले पे बैठते हैं, लेकिन जैसे कि सिर्फ जैसे रनिंग कर रही है तो वो तो फिर ये हो जाती है, टर्न हो जाती है, तो ये कंफ्यूजन है। तो फिर उस हालत में क्या किया जाए नेवी पर्सन के लिए, वो कैसे नमाज पढ़े? जिधर रुख घूमे उधर ही घूम जा। नमाज पढ़ रहे हैं आप, नमाज पढ़ने के बाद रुख घूम गया तो उधर ही रुख कर लो फिर। नहीं मुफ्ती साहब, कैसे हम्म, वो तो टर्न हो जाती है ना, वो फौरन ही टर्न हो जाती है। जैसे वो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो पहले गूगल में चेक कर लेते हैं कि वो पश्चिम किधर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बैठते तो है, बट जैसे सिर्फ रनिंग करती है तो वो फिर चेंज हो ऐसा जाता है। होता है। वो जो टर्न लेती होगी वो तो बहुत देर में लेती है, 5-10 मिनट चलती होगी पहले, सीधे एकदम से टर्न नहीं लेती। ऐसा नहीं है कि घूम के यूं हो जाए, यूं ऐसे तो नहीं चलती ना। वो तो सीधे सीधे चलती है, कभी टर्न ले लिया धीरे से। तो जब भी टर्न लेगी। नहीं नहीं नहीं, हो कभी। हाँ, क्या बोल रही है, बोलिए। जी, और अगर मान लीजिए वो मीन्स फर्ज नमाज में है तो फिर क्या होगा? मीन्स उसी उनको का फिर दोहरानी पड़ेगी नमाज, अगर नहीं नहीं, जैसे उसी टर्न का हो मैं गई आपको तो? बता रहा हूँ कि जैसे वो गूगल मैप पे देख कर लगा लेते हैं, उसमें वो जानमाज के अंदर भी तो किबला बताने का लगा होता है। जी। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा मौका दें। क्या नमाज कल के इंशाल्लाह, अंदर? कल मुझसे आप ये दोबारा पूछिएगा, मैं देख के बताऊंगा। जी ओके। मेरे इस वक्त जहन ठीक में नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा कि वो टर्न जब हो है, जाएगा कल नहीं मुफ्ती क्या साहब, करना है। फ्राइडे को। हाँ, फ्राइडे को, क्योंकि वो आप ये बोल रही है ना वो टर्न हो जाता है, तो मेरे ये जहन में नहीं आ रहा जी जी, कि फ्राइडे को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ्राइडे में पूछिएगा। हाँ, और हाँ कोई। हाँ, जी जी जी, क्योंकि सब नेवी पर्सन का ना ये मसला होता है बिल्कुल तो। इंशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा आप। हम्म। जो रमजान के दिनों में रोजे छूटते हैं उनकी कज़ा कैसे करेंगे? कज़ा कैसे करेंगे? मतलब जैसे रात को दिन आप सो बोल जाओ, चुके हैं रोजा ना तो रखना है, फिर अगली सुबह रोजा रखो। नहीं नहीं, कितने कितने रखने हैं, ये चीज भूल गए ना। कितने जितने दिन, चाह। जी। मतलब कितने दिन कितने छोड़े थे वो चीज भूल चुके हैं ना, इसलिए। याद करो कितने छोड़े थे। नहीं याद आ रहा है तो इतना इतने इतने रखो जिससे तकरीबन आपका दिल इत्मीनान कर ले कि हाँ इतने छूटे होंगे। ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब, ये 4 इमाम क्या होता है? मैं भी दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है।